Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel. Today I will play MotoGP. Click start, then click race, then click start. Alright, let's go. Guys, I'm in the fourth position now. So, grabe guys, ang bilis tumakbo ng mga auto na to. Guys, out of 3. I'm in the 4th place, 5th place, 6th place. Guys, agad ako. Hindi ako naka-config. Yan. Last lap guys, lap 3. Second position ako guys. Sana yun siya. Yun, kita ko na. Yun, ang layo. Nag-overtake pa kay Rupsol ah. Yan, nag-overtake mo siya na. Rupsol. Ang bilis na. Yan na ako guys. Yun, sulit ko lang naman. Grabe ka Rupsol ah.
Yun, siya na yun. Napili yata siguro to. Ang bilis din. Oh, mas bilis ako. Ayun. Siya pili yata. Ayun. Ay, nako. Forward lang ako guys.